clear tu te ama science pai vek ule tunruma chuan thla chungchang kan ngai thla anga thla hi om ta lo sela khovela thil thleng thei te kan ngai thla dawn ani ti chuan tun ma kha han thlir ker le ta ila sangkha zakua somruk le pakua July ni somni yavel kha ni to ome American astronaut Neil Armstrong ate boruak long manga thaleilung an ra chanchin te kha khovelin ro pui ati maya he hun a hi khovel pu mami makta duai tam takin TV atangte radio atangte poniang tiang chuan an lo thlira an lo ngai thla thuap mai ani heng thila wangte hian van theng reng king van mun thuk zo kan tia han zin chu chak na tam tak ringfa te zinga aron siama chung chuan US le Soviet Union inkara in elnate anei tir hial ani kha khanglai hunte kan han ngai tua chuan tuna chuan kum enga moza ta lo liam le ta a amai ro chu khang hun laia thil thleng kha tun nuami te po hen kan threnga kan thei ngel lei thei lo ani sangkha zakwa somruk le somsari chhovela khan thaleilung bi ka khianin ril ro lo en program rang te tiang khan an han siam chawa van theng reng fan nalama ril ruan han sorbing na te po tlemin an han chol deuh ria thlalama anin sorbing deuh te po ne mai the ma se man deuh zokin US khanin boruak long Clementine anti bot sein sangkha zakwa somko pali khan ka chua alo ni le a chu chuan in thla te po an helani chumi mang chuan thlarung amte a leilung te radar call manga uluk taka chin che in thla chim top le mar to pa te khwar lian na sataka vur khon omni inan munge nge ani kan solar system in riat sian tir tu le kan chen na khovel le Mars pianzia masa te min riat tir tu poimo tak chu thla khi ani anti tlat maya chu wang chon khovel pum poina nga event le ani tin kan omna le ba ka mundanga tle ma alon ol sam deuh tur ni te poina langa Mars leilung han zir chen na atan te po alu ka poimo tak ani anrina wangin tun nuwa po thaleilunga base omun han khwar te po kha an tumani ti kan ria a tiang chuan mission rang tuna hen an kalpui mek zel ani heng te ba ka hian leilunga thil om mihring te ta na thaleilunga thil om a khianin thil tangkai thei an be se wang te poin an ngai event te po ani thei boka chung zinga chuan helium 3 an ti hi boruak le leilung ti bol lo lova fuela man thei mai te an lo nia tin mithiam te phei chuan in thla khian helium 3 kan ti hi ton mak ta duai khat laia om ni in an ring boka he hianin khovel mi te tan kan ma mo he kum sang tam tak chunga phuruk thei don ni te po in an ngai hial ani tin chung ba ka chuan thla khian solar kan ti khing ni zung kan ti te khi khol khom ta angila mithiam te chuna thadon hle ni in an ngaia e khovela fossil fuel power plant kan ti zong te ai po hian tangkai thui jok don hle ni a hriat na an ne wangin tiang chuan thla khianin mun poimo tak tu nu thleng mai hian leim ring te rel ruwa ngai to na poimo tak mun poimo tak ala chang reng ani tin thla hi khovela natural satellite kan ti om chun ania keini mi ring te siam chop ni lo satellite om chun ani kilometer noi thom sing riat sangli le zali vela la min hela hi lei zau zong ai na le somthum velin sang zo kani huna local zela leilung gravity hian in tidal locking anti asiama hian in thlasir khat chu leilam hoi rengina om tir ta ani chumi wang chuan thla a days kan ti le thla a month kan ti te hi a rei zong te a in anga art day somni le pakwa point panga ani anti thin thla gravitational pull back a hian ni hi leilung a tuifon ti chak tu ber ani anti pok ani tin kan solar system chunga hian kan thla ba ka hian thla dang tam tak a omani ti kan hre thei ome Jupiter te phei chuan in thla nga fu maya chung zinga chuan kan thla hi alien ber te zinga mi te po ani ve ome Jupiter thla io anti ten hen po hian ain tia chho viawa Jupiter thla io hi alien deuh zo ka ngai ania chumi ti lo solar system thla zong zinga chuan a sang ber pol pan ni na ani antia thla taksa kan ti hi adang lamin hydrosphere te boruak le magnetic field lian thama omlem lo ni ome kumtluk le ding only point panga pakhat vel kalta khan lo piang loin siam nia ngai ania e kan khovel kan omna leilung pian nu rei vak lova khan leilung le Mars angmaya lian thil theya tia ko chumi atanga bolhlo na satak chuak atanga lo piang chuak ta nia ngai alo ni thin ani theuri sang om thei ome chung ro chu kan soi vek man lowanga thla leilunga hi thlawai vutina khu a tlang crater kan ti le atam jok chu thlanai lama chuan dark Marian ti tuipui te a omboka chung te chu
cooled magma antimaya chung tlangram angania heng maria te hi man lai molten lava a aluan chu atanga lo om an nia tin leilung atang chuan thla hi zan boruaka vana thil engber ti te poina soi the ani tin total solar eclipse kan ti line ni po a khu vek the ania mihring te tan chuan tiang chuan thla hi poimo na riau alo nei to a man lai tang to khan emi cosmography kan ti te mythology te sakhuan lam thil te art kan ti te natural science space flight kan ti ate po poimo na tam tak ane ani September ni som pathum sangkha zakwa somnga pakwa khan mihring siam thil pakhat extraterrestrial body thleng thei ma saber chu thla a thlenga chu Soviet Union a lunar true impactor ani July ni somni sangkha zakwa somru pakwa khan mihring te chu avoi khatnan an han thlata a chuti lai le sangkha zakwa somsari le pani inkar khan khru panga tir an ni le a tin an han omrei ber chunga hi Apollo 17 a chuangte darkar somsari le panga lai an han ombok ani chumi nuwa thla han zir chian vela chu robot manga chunzom alo ni le ta a kumli vel kalta kum sak ni le somni cho toplama tang khan mihring chuang mission po thon kir le tura ruwa manna nei alo ni chho le ta ani ti chuan thla hi bota sela enge e leitan hian poina reu nei thengem chian rupna thleng the ni ngem nge vana kan mu thin zana ron eng thin thla te hi kan lo ma mo rengem ti te kan soi chho zelanga mithiam te chuan thla hi engemaw thila wanga lo bo thut ani chuan chiatna engemaw zat na satak thleng tur angai ania chu chuanin leanun na chunga ngei po hian ngong na satakin nei thei ngei don ni in alangani ti chuan thla hi bota sela tuifin riat te hi engtin nge an lo om ta kang leilunga tuifin riat kan ti te hian tuifon na salo zo kan lo nei anga tuipuya hian tuifin riat kan ti tides tuifon hian in thil asiama chu chuan tuipui kama nungcha te po atipung thei ani heng muna ran nung crab kan ti te starfish kan ti te le asang sang te soitur tam tak om thei ome an dam khot chho theinan hian heng te hi tuipuya hian anin ngatlat ani hetian hi omlo selang chuan hei hian leya le tuifin reta ran nung dang te tan effect thui takaneyanga mipui tam tak boral na a thlen thei bok ani tin hemi tidal movement kan ti hian in leilung boruak a tinget thei boka tuipui luang te hi tuipui lianin a khala chu chuan khovel mun hrang hranga tuilum zo ka sem dara tin hei hian in khovel boruak a ngong bok ani hetiang hian ngonga nei lo chuanin khovela hian temperature rap thlak le nasazok temperature danglam tak thlen thei ani ve tlat mai ani ti chuan thla hi bota angsela ran nung te tan po hian thilpui tak thleng thei angai ania thla lo bo miu chuan khovel mun hrang hranga ran nung te tan boina nasa tak a thlen theia sa e thin te hian a then chu zan thim noi thla eng kara chozong thin te an nia tiang chuan thla eng an rin chana chumi mang chuan an ei tur te an lo zong vele chong thin ania chumi mang chuan lotling takin an chaw tur te an lo man thei pha thin ani zana eng om lo selang chuan an sa ei tur te an mu thei don lo wangin har satna a thlen dona tuifon kan ti ang bokhan hei hian in ecosystem a nasa takin danglam na a thlenanga ran dung chi hrang hrang ei thin te po an boral thei bok ani ti chuan thla hi bota sela heng season kan ti ni pui fur fawang classic kan ti hrang hrang te hi adanglam hle thei don boka hei hi ngai tu omber pol po ani thei ome thla hi alo bo ni chuan leilung hun bi hin asa takin adanglam thei ni in mithiam te chuanin an chuta leya hian hun bi hrang hrang kan tong thina classic te ni pui te fur te yang chuan fawang te sikle sa po hi tun hui chuan mu mal meu to lo ni ti kan hre thei ome hemi hi a chan chu le hi a on wang ani an tia a lei deuh a he deuh ti na ani leilung hi degree somni le pathum point panga vel ania thlahip na po hian in kan planet hi a hmuna omreng tur hian engemaw chen avong him ve tlat meya thla khianina he kan umda he dan hi nget taka avong ani lo chuanin kan lei on dan a po hi a he dan a po hi adanglam thei le don ti na ani chutianga alo ona alo he lo chuan classic ni pui fur fawang kan ti season kha a om tir thei lo ti na ani dona chumi a buai to chuanin kholum lutuk te ice age kan ti thlengin khovela chiatna ra phlak zo ka thlen thei bok ani tiang chuan thla hian kum tam tak chung chu kan omna khovel nen hian thuk tak mai in zomna engemaw riau kha alo nei tlat mai ania Astrophysicists te chuanin thla lo chuana hi man lai thil in hno ton na atang lo chuak ni in an ngaia chu kan soitak ang khan Mars ang mai lian thil pakhatin kan planet aron deng tot maya
chuta arun den na thil sia tam tak chu space ate athon chuaka chuta chuak thil te chu gravity mangkhan in hip ton na mangin an loin zom khom le a tuna thla tia kan hriat chu aloin siam ta ne in an ngai ani ma se heta kan han soi chin na ang hian thla hi thok le khata enge mo thil awanga han bo thut a han riral mai thei kha ani mai bik lova NASA a Artemis 3 moon mission project scientist Noah Petro soidan chuanin van lama thil thleng tlem te chon he tiang thil rap thlak tak hi a thlen thei chau ni in angaya chu a thlen theina chance po asang lem lo hle ni in angaya ni thla han ti ke soma han ti bo thut thei tur khopa van lama thil mak omtir thei tur ang chi thleng tur chuanin ngong lian tak ane angai dona thalo piang chuak tura atira ngong na satak athleng anga an ngai ang bokhan thla han ti bo han ti che tur khop chuan thil lian tham tok tak van lama thil thleng a omangai don ni in angaya chutiang chuan petro chuanin atar langa han bo thu te mo han sia thut emo theina chan sakha anei lutuk lo ni in atar lang ani van nei thlak takin ni le planet hian kan solar system a thil liam tak zok lo om trulem lo te kha an ei zo vek to ni angai ania interstellar space kan ti atanga solar system a thil ron lu chuan in siat na te po thlen thei nge ni in an ngai ma se thla ne na an hanin nei theina tur chan sakha atlem hle ni in scientist Noah Petro chuan in atar lang bok ani ma se rin tho in bota ang sila kan han ti ania khovela mihring munli atanga mun thum vel chu tuifin ria atanga mel som thum pakhat chu kilometer somnga vel ani ome chu tiang hla te chon kan om deuh tlang puya chu tiang ani wang chon mi makta doi tam tak chuan kan ei tur lak khom na hi heng mun atang te hian ani deuh tlang pui thina wangin chu tiang thla lo bo thu tani chuan he ecosystem kha atlak chet chuanin tuipui kama omte tan kha chuanin chiat na na sa tak a thlen don ani chu baka tuipui kama emi tuipui kam tidal erosion kan ti hian kan tuipui kam te a siam dan hi a chan na sa hle boka chu tiang angkal phung chu na sa takin a tlan niamanga he kan omna leile tuifin riat chu enge mo chena a in sut boina ya in dona te po ti taila ka kha a thleng nge turangai ani bokani tuipui lumna zongzong kan ti overall heat regulation apo tuifon hian in mun poimo tak a chang boka heng thil te hian in tuipui kama bo ruak ti re konga te po mun poimo tak an chang boka heng mechanism te khalkal tu te mela tidal force kan ti tuifon thachakna abo ngal mai chonin planet che vela lumna le chakna the darna ngong lian tak anenga temperature le climate te chu kan la hriat ngai lo tur danglam taka raphlak taka a in thlak thei bok ani hetiang angdin mun hi kan tok te ni chuan ni china kan soitak season ni puite furte khatiang ang kan lo soilok theina alo thleng don ani ti fur alo nai don ani ti kan han soilok theina te ni pui a thotan kan han ti ang chi te pok kha kan soilok thei to don lowa leilunga kan chen theina chungchang a po na sa takin ati danglam dona kan khovel boruak chu nunna chi rang rang te tan melma alo ni to don ti na te po ani thei bokang chu wangchon mi hring tele thla kan in zom na hi a thuk le a lepi alama mi hring ten ke kan pen na masaber ani te po ti ta ila Apollo 11 te kha an lon tura te po han ngai ta ila tin thla lo bo chon kan space exploration nei tumna te po na sa takin ngong anei do na thla hian in nakin loka astronomical travel kan ti van lama kan zin na tur konga kongpui mo zok lian zok kan nei na tur step poi mo tak tak min pe a thui takin hetilai mun thla le a che vela hian kan man ruwa te po kan test theya kan omna atanga lalutuk lovin solar system chanchin dang te po kan zir bel thei pok thren ani hemi thla kan zir chen na mang hian ni loin thlak dang lam dan te thlachung lama ngonga nei dan te solar system masalama a alo om dan te enge mo chen kan zir thei pha ania thla hi lo hlota angila leilung pian phung hriat thiamna atana kan man ro thaber kan hlo don ti na ani tin le atanga space a thil thon cho nan hian chakna le resource tam tak angai boka kan planet hipna gravity kan ti atanga kan tlan chu angai wangin ani thla hi tuivot tam tak komna mun ni angai ania he hian nakin loka deep space mission nei na atana man ro poimo tak ape the ni inan ngaya heng tuya te hi thla atanga kan la chuak thei nga tani chuan khovel kan sum le pai te hi le chunga tanga thil ka chu anan kan man ngai lawang te an ti hiala ni thla chung chang hi thon thua te tiang chon lem zia ka te la te siar sen lo an lo ziak to a khovel puma sa kho lam thil thua te po calendar te po mun poimo taka changa
Thla hi abo nga tani chon khovel puma enge mozat tan chon harsat na aninge yang ti po hi arin thei ani. Thla hi omlo ta sela planet nun na le mihring te ta na heng physical, biological le katiang ang thil che rang ranga khan harsat na lian tak hi athenang ti hi arin thei bok ani. Ole katichin kha tun truma thla chung cha nga apoimo dan te omtalo sela khovela ngonga nei thei dan tur te kan han soi ta a kang ba ka khan soi tur la tam hle ome tun truma kan soi thei chin ni mai sela thlir tu zong zong te in zawai hun man nuam ole